God is good. All the time, I praise the Lord for giving us another midweek prayer, no, for us to reflect and praise His name. No? We thank God for preserving our lives up to this moment. Dako kay itong pagpasalamat nga gitagan tagigayon sa Ginoo nga makasimba ta sa iya karong gabi una. The title of my sermon, if you can see on the screen, Relentless Grace, God's Pursuit of the Wandering and the Wayward. But before ko magsugod, let me thank Pastor Ryan and Pastor Rich for giving me this opportunity nga mo speak diri sa Cebu City SDA Church, formerly Miller Church. I can still remember katong estudyante pa ko when I was still a third-year student nga nag-psychiatric nursing mi diri way back 2012. Diri mi nagasimbahan. And now, who would have thought nga nakabalik ko after more than 13 years, nakabalik ko diri sa inyong simbahan. Hindi na basta-basta, gwapo na kayong simbahan. And we praise the Lord for that. Amen. Amen. So, I told Pastor Rich kung okay lang nga ako ang i-share is about my testimony kay I am not a pastor by profession. I'm actually a nurse by profession. But he told me nga mas maayo yun na, sir, nga imuhang life story imuhang i-share kay it's a powerful testimony no kung based yun sa imuhang experience na ma-incorporate nimo ang real life experiences sa Bible times. So I hope and pray that you can bear with me tonight sa kuang life story on how God has redeemed me, no, how God has saved me from the sins, no, because I was once a prodigal son. So the title of our sermon tonight is Relentless Grace, God's Pursuit of the Wandering and the Wayward. When we say relentless grace, unsa man ang nasa inyong huna-huna? What comes into your mind? Kay kabalo man taon say grace, diba, grasya. Pero kung mingon tag relentless, unsay nasa inyong huna-huna? Dili basta-basta, no? Kanang relentless nga bisan pa sa dugay nimo nawala sa Ginoo, sa imong kagahig ulo, pero gidawat gyapon ka sa Ginoo. So ingana ang relentless grace, grasya. Kana ganing nangawat sa imuha, pero imo gyapon pasudlon sa imong balay, imo gyapon pakanon, no? Ingana ang gugma sa Ginoo, relentless grace. Now the key text for tonight is found in Romans 8:38 and 39. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ our Lord. So walay butang nga makapa, separate nato sa Ginoo, bisan ang kamatayon, dili maka pugong sa gugma sa Ginoo. Ing anak ka powerful, kadako ang gugma sa Ginoo sa tua. Now, makita ninyo diha na itulo ka Bible characters. First, si Jonah. Kabaluta nga ang life ni Jonah, gitagaan siyang mission sa Ginoo, pero wa niya gituman ang mission sa Ginoo, di ba? Imbis nga moadto siya sa Nineveh, nato siya sa asa to nga lugar. Tarsis, no? Wa niya gi-follow because he doubted himself. Because kulang siya confidence and he knows nga murag dili daw siya deserving, no? At first. Then we also have the second character, we have the prodigal son. We know nga kaning prodigal son, nagpakawara, no? He got his birthright, giwaldas niyang kwarta sa iyahang amahan until such time nga nahurot, and we know what happened, no? Along the way. And then the lost sheep, out of 100 ka mga karnero, ang isa gipangita gyud sa Ginoo, meaning ang Ginoo bisan pa og mawala ka, mangita gyud siya pamaagi nga makabalik ta sa iyaha. So kani nga mga Bible characters, these are actually very relevant sa akong kinabuhi. Unsa may nahitabo sa akong kinabuhi, anong ako man giportray akong kinabuhi para kang Jonah, pareha sa prodigal son ug pareha sa the lost sheep. And you would eventually know as we go along the way. Now, na mga pangutana diri, have you ever made a promise to God and not kept it?
Nagimo ba kag promise sa Ginoo pero wala nimo gituman? You can try to reflect sa inyong mga kaugalingon. Na ba ko'y gi-promise sa Ginoo niya wala na ko gituman? Another question, have you ever ignored God's significant calling? Gitawag ka sa Ginoo pero wala nimo siya gibali-bali. Last question, have you ever faced the consequences of not following God's will for you? Kay wala man nimo gituman ang mando sa Ginoo, imuhang nadawat ang mga consequences sa mga bad choices nga imong gibuhat. Whether good or bad choices, nagunay consequences. So I would like to share you my story. This is actually my family. Akong mama, papa, akong mga igsuon, 5 mi kabuk igsuon. Kani nga time, mo ni ang 60th birthday sa among inahan. Nga amo agyong gi paningkamutan nga di man gyud ingon nga bongga, but at least ma-feel gyud namo sa mong mama nga palangga gyud kayo namo siya. Because when I was still 5 years old, nibiya na gyud akong mama, nag-domestic helper since when I was 5 years old for almost 30 years. 5 years old ko. Now, she has already retired. Pagbalik niya, amo gyud siyang, pagka 60 years old niya, amo gyud siyang gi-birthdayhan. That is to express our heartfelt gratitude sa hard work sa among mama, siyang pagpalangga sa amuha. Kaya kung wala po siya ni abroad, we wouldn't be where we are today. No? Dili mi maabot ang among mga pangarap. Ako, I'm a registered nurse. Ang among kamagulangan, one sem na lang unta, but she also gave up her education kay para nga matabangan ang among mama kay tuluman mi nag-nursing. So ako, akong kuya, he is also a registered nurse. He is in Hong Kong right now. He's a private nurse. Also akong ate, kanang isa sa tunga, she's also a registered nurse. She's already married. So out of 5, siya pa lang ang naminyo. Hopefully, ako soon, in God's time. Akong ate, she's also a registered nurse. And then, ang among kinamanghuran, she is a registered medtech. 10 years ang among gap. No? Layo ang nasundan. Ang akong manghod. Layo among gap. And she is now studying on her medicine, second year level, diri sa Southwestern University. And I'm very grateful nga gitagan kog opportunity nga diri makatrabaho sa Cebu, gigrab gyud nako because na akong manghod. And among papa nahimo og inatay. He is both our mother and our father, no? And we were born and raised as DAs. So this was during the 60th birthday of our mother, no? Nga nakompleto gid mi tanan after quite some time, pila ka mga tuig sige eskwela, usay akong mama maabot every closing na, every after 2 years or every 3 years, depende lang unay mga occasion. But this time, happy kay ko nga nakompleto na gid among family. Though, nanami mga work, pero at least among mama naka-retire na gid. And we praise the Lord for that. So, my name is Walter Lloyd Hondonero. You can call me Toto, kay Ilonggo man, Toto Gid. I'm a registered nurse. I am actually an alumnus of Mindanao Sanitarium and Hospital College. That was the former name. Now it's already Adventist Medical Center College. I am an alumnus of batch 2013, Afero Cura. Now, I would like to share 3 memory verses that is really close and relevant to my life experience. First is in Jeremiah 29:11, and I know daghan sa inyo ang ganahan ani nga memory verse. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ato ra yung isalig tanan sa Ginoo. Ang Ginoo nagibahala sa ato ang future. Amen? Amen. So this is me and my batchmates way back 2012. Makita niyo diha, ako together with my section and our dean. Ang among dean kanang naka-scarf, she is now our Human Resource Director. She is no other than Ma'am Roslyn Pacardo. And because of her, nadawat gid ko, murag ako yung gigrab ang opportunity nga mag-clinical instructor. Eh syempre akong din dati, kuro gid ko kay syempre gid ko ang gina-push nga pag CI na diri kay kulang kayo miog clinical instructor sa School of Nursing sa Iligan, AMCC. So this was me before. I was also the president of our batch. Makita niyo diha, Bibi Boy pa ko diha, karon kay Bibi Damulag na.
No? So unsa may nahitabo ni Sir Tuto kanong ingana man. So you would eventually know akong life. Now, I can still vividly remember after the graduation, we only had 1 month of board exam nga review. So, March and then April ang amo ang graduation and then May, 1 month lang yun among review. And then I told God nga, Lord, ikaw nagibahala sa ko, kaya wa mo ko nagtarong og review, kaya nag-uyab-uyab lang eh. First time nga nag-uyab-uyab. So after review, uyab-uyab, wa nagtarong. Nga ingon sila, pag mo gakos daw ka ni Jollibee, makapasar daw ka. So last day sa among review, gigakos na ko si Jollibee, wa may mawala, di ba? So gigakos na ko si Jollibee. So, lo and behold, when I took the board exam, June 2 and 3 of 2013, a month after, nakapasar ko sa board exam. So, sa Philippine Nursing Licensure Examination of 2013, this is me together with my older sister. Nagdungan mi og oath taking sa SM Lanang, sa Davao. Now, while waiting for the board exam result, before they could nag-take og board exam, I can still vividly remember akong gipromise sa Ginoo nga, Lord, ug imo kong papasaron sa board exam, magpagamit gid ko sa imo sa ministry. Muna akong gibargain sa Ginoo. Apart from nigakos ko kung Jollibee, nagbargain pud ko sa Ginoo. Nga Lord, papasara lang gid ko Lord kay magpagamit ko sa imo sa ministry. And lo and behold, God granted my prayer. No nga mag-iyagid kong pasaron. Then after a month of taking the board exam, nigawas ko ang result. But there's a twist. Ang nahitabo kay, while waiting for the board exam result, gikapoy man ko og pundo sa balay, ma'am. Kana ganing na-burn out ka kay after how many years of studying, gusto ra ka nga magpundog balay, gusto ra ka nga magsigig. Kay katong nga time, usa pa man tong Dota. Naadik og Dota. Sige sa og Dota, gusto ra ko nga mag-computer lang ko pirmi. Yung ate, si kong suguon nga, pang trapo da sa bintana, nya kapuyan mo ko, panilig, patrabahoon. So, I decided nga, I want to become an independent person. Gusto ko nga, mupalayo diri, I want to earn a living. Gusto ko nga, somehow, basin og, I want to pay the sacrifices of my mother, my parents, no, sa ilang kahago sa amua. And because of that, I applied sa call center industry. So, wala pa ni gawas ang board exam result, nag-apply na ko sa call center. So, I was officially hired sa call center, if I can still remember, July 1 of 2013. And then the result came July 7. So that's like 6 days after, nigawas ng result. And then lo and behold, nakapasar ko. Pero wala na ko kuha akong license diretso, kaya nalingaw naman ko sa call center. Imagine, nag-earn ka. Di ba lamig kayo sa feeling nga, na nakaisweldo, di mo taas na imong self-esteem, ikaw na naghatag o kwarta sa imong parents. First nga sweldo ginako ni diretso kog uli ato ko sa bangkiruhan og kinsa taga Davao diri katuod mo ng bangkiruhan ato kog bangkiruhan palit kog prutas uli din ko ako din pasalubong sa ko ang mga igsuon ug akong papa. My first salary was around if I'm not mistaken mga around 7,000. No, first payout nako katong sa call center ko. Because during that time lisod mga apply sa nurse sa hospital because nag-awas-awas ang nurses ato nga time, ma'am. Imagine you have to volunteer yourself for like 6 months without pay. Ikaw pa'y mo bayad. Then after 6 months, you will be evaluated kung makasulod ba ka. And daghan kaayo ga-apply ato kay grabe ka boom ang nursing. And also that time, grabe pud ka boom ang call center way back 2013 kana nga time. So I grabbed the opportunity nga mag-call center na lang sa ako kay murag gamay king sweldo sa hospital na I wanna pay back the sacrifices of my parents. And I also wanted to be independent. So I was like Jonah. Jonah, God is worthy of our obedience. Jonah is sent to Nineveh by God, but he runs away. God uses a big sea creature to return Jonah to Nineveh to fulfill his mission and to demonstrate his love for all people. So bisan pa day og niikya si Jonah, ang Ginoo nangita siya pamaagi nga ma-fulfill gid ni Jonah yung mission. So I was like Jonah, ni hawa, ni palayo ko because unsa tong promise, Lord, og imo kong papasaron sa board exam, magpagamit gid ko sa imo sa ministry, pero ako asyang kalimtan, no? Murag gitraidor na kong Ginoo. Now, when I was hard, nalingaw na ko si kog dawat og sweldo, and little did I know na nagkalayo, I slowly drifted away from the Lord because I was
born and raised SDA, nga bata pa ko, at ko pilipito, mo kanta, mo ampo. And then eventually, I was in the call center industry for 8 years. Ing anak kadugay. Imagine nga, magpagamit ko sa Ginoo unta, pero nganong naabtan pa ing anak kadugayon. So, I was wandering and I was a wayward. When we say wayward, gahig ulo. No, wandering, wala na direction sa kinabuhi. Because, nadala naman ko kay dako nagsweldo. And then, kaingon ko nga, di na siguro ko mag-nurse kay murag satisfied naman ko sa life diri sa call center kay dako nakagsweldo tapos lami kay sa feeling nga your parents, your siblings would depend on you katunga time and makatabang na pud ka sa imong parents. So this was the first years of my life sa call center industry sa Sutherland, Davao. I applied in 2013 and while on the way ko, nagbalhin ko other call center industry sa SM Landang, while on the way ko sa work, nakita na ko akong lolo, si Tatay Digong. No? And we all know nga, palangga kay na to si Tatay Digong because of his genuine and very, kayo, grounded kay si Tatay and very, kanang humble kay siya. Kay pagsulod na ko sa SM Landang, nasya dito, nagpa-picture yun ko, timingan kay hapit na mo-close ang mall, nakita na ko siya. Then gigrab na akong opportunity nga, Tay, pwede ko magpa-picture sa imuha, then kana. So at least nagid kay picture ni Tatay, no? Nga even though nga nakakulong na siya karon, I know he is loved by millions of Filipinos around the world. And we hope and pray nga makauli na si Tatay. So this was me. During Fridays, kaya sa call center magod, ang among shift is as early as 8 p.m. mo out mi og 5 a.m. in the morning. So 9-hour shift. 8 to 5, 9 to 6. Musulod mi sa, ang closer na mo is 3 a.m. Mo out mig 12 in the morning, udto. And imagine, working in the call center industry, you work graveyard. So I was working graveyard shift, meaning, panggabi always, pangpatay nga trabaho, graveyard. Munang nagdako gid ko, no? Kaon, tulog, trabaho. Kapag umagtrabaho, gutom. Pag umagkaon, katulgon. Di nag-bloat yun. Nagdako yun ko. So from baby boy, nahimong baby damulag. No? But at least gwapo daw gihapon. Buyag. So what happens when you break a covenant with God? Unsa may mahitabo kung dili nimo i-follow ang covenant nimo sa Ginoo, imong agreement sa Ginoo. Now, if you've noticed during the time of the Israelites, daghag nangamatay because of their disobedience. They brought harm to themselves. No kanadayang ug mopalayo day ka sa Ginoo, ang protection sa Ginoo di na ka maapil. Let's say kaniyang ang murag dome sa Ginoo, you are really protected because you're following God. But once you go away from Him, you would be at high risk for danger. Meaning duol kay ka sa kamatayon. So nga nang nahitabo sa time of the Israelites, especially Saul, when he disobeyed God, even his children were killed during the battle. Now, because I was too competitive, I want to repay the sacrifices of my parents. Gusto ko mudako akong position, gusto ko mudako ako ang sweldo. And we know diri sa IT Park, dagan mag-call center now, we have Concentrix, Accenture. Katunga time, diri din sa Cebu nag-boom. And ang ako yung pangandoy sa una is makasulod kog Convergys. Because Convergys mo na pinakasikat nga call center sa una. And nawala na, gipalit na siya sa Concentrix. So because I was very competitive, in 2 years of taking in calls, I was promoted a team manager. So during this time, I've handled up to 7 teams. Akong ginatawag sa akong team kay Team Welter version 1.0, 2.0 until 7.0. No, 7 teams akong na-handle sa akong 8 years, sa akong 6 years rather, nga nag-team manager ko. Akong trabaho ani nga time is maminaw sa mga calls sa ako ang mga ahente. Make sure nga quality lang calls, dili sila rude, di sila musukol, and make sure nga ma-resolve ang issues sa mga customer. Ang among account is AT&T. If you've heard of AT&T, that's one of the largest telecommunications company in the USA. Kanang na sila'y TV, internet, landline or home phone, and cell phone all in one bill. And imagine, thousands of customers are calling every day. Buntag dito, gabi idiri. So whenever makakita sila og nalay sayop o nitaas ilang bill, let's say late fee lang, manawag din na sila. Inga na sila ka
this is not to give derogatory remarks, but this is just my observation, nga bisag gamay lang nga difference sa bill, manawag din sila because they want a convenient life. Wala na sila time nga mag-check pa diha because inga naka-convenient ilang life. Manawag na diretso og customer service. Now, whenever they call the customer service, ang ilang calls maroute diri sa Philippines. Now, if they would feel like murag lahi imong accent, ang uban sa ilaha kay grabe ka racist, no? They would ask for a supervisor or someone higher or transfer me to someone in the US. So ingana, very demanding ilang culture. And we know that they are from the first world country. Now, failing to keep their covenant would lead to the withdrawal of God's protection and their own destruction. As what I've said a while ago, pag mawala gyud ka sa Ginoo, you will no longer be under His care or under His protection. Meaning, di ba, as we know, you cannot serve two masters. Kung dili ka sa Ginoo, meaning dito ka sa yawa. And that's basically true. Now, little did I know nga I drifted away from the Lord na times nga katong bago pa ko sa call center, musimba ko. Friday, kung mag-duty, mga around mo out ko mga early as 6 or 7 or 8, makasimba po ko ana sa una, gisimba ko sa Adam Center Church sa Davao or sa Camus. Pero matulog naman ko sa simbahan, wag gyapon pulos. Kay katulgo naman gyud kayo. So until such time nga, instead nga mo simba, muli na lang og balay kay matulog. Even during the day off nako, magpangita kog tulog. So ingana ka hago, though dako og sweldo, but grabe ang stress nga makuha nimo sa call center industry. And little did we know nga until wa ka kabalo imong health na di ang na-compromise. And I'm just grateful to the Lord nga nakahawa ko nga wala ko na diagnose nga high blood. Praise the Lord for that. Kay gitagan pa kong chance gud sa Ginoo. Now this was my last team, Team Walter 7.0. Every time mag-holiday, may mga team buildings. And I know you heard of that, mga team buildings. Kailangan gyud mag-team building para dili ma-burn out ang imuhang mga ahente. No, kailangan mo unwind kay para para dili ma-burn out kay kapoy biya nga silag trabaho, nya balik-balik routine na lang. Kaon tulog trabaho, matulog og buntag, mamata na po gabi kay mo duty, kapoy gyud. Now, we have the consequences of breaching a covenant. When the Israelites disobeyed God, they lost battles, experienced plagues, and ultimately they were defeated. And they were even captured by the Babylonians. Now, this is me and my co-team managers and also our senior operations manager. This was during Sabbath. So, murag, kaingon gid siguro kaugalingon nga, nawala na gid ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo, akong promise sa iya nga magpagamit, wa na gid nako gituman. Kay nadala na ko sa kalibutan, no? Kanadaing kay gusto ta mangwerta, we wanted to be somebody, we wanted to be powerful, we wanted to gain possessions aning kalibutan. Mawala gid ka sa Ginoo. Another question, what are the consequences og di ka maminaw sa Ginoo? If you will not listen to God, you will build a rebellious heart. So muna na itabo sa kuha, kay wa na ko gapaminaw sa Ginoo, wa ko kabalo nga nagtanom na day ko, I already have a rebellious heart nga gapalayo na ko, wa na ko gisimba, wa na ko pakialam. Though I was not officially disowned by the church, kay wa na ko simba-simba, kay wa pud sila kabaligid pud sa akong lifestyle, but most likely makaingon ko nga backslide na gid ko. But wala ko ni kaog baboy, no? Kanang ano lang gyud, because we know nga bawal gid siya. Nani ka nang inom, mga vices diri, sigarilyo wala. Pero kanang inom grabe. I was even diagnosed with gouty arthritis kay tungod sa inom. Sa akong mga kauban pag human og trabaho, mang-invite dayon ang mga manager nga tara, inom ta. Nabot sa point nga grabing sukas sa mga kauban, nangita nagmama, tungkol sa kahubog. So yung nga akong life before, and that time, ay ako'y sakinan, nagpa-rescue ko sa kong ahente, nga pwede ka mo rescue sa ko adri mo drive, kaya di naman ako makayag-drive sa kong sakinan, kasi siyempre hubog. No, gihatod naman akong kauban nga manager, grabing suka dito, ako grabe po ng suka, nakatulog ko sa kong sakinan. Now this was my last team, our last team building, sa Davao Bamboo Sanctuary. Kung nakatulog diya, it's a very nice place. During this time, sayo ko nakatulog, pero pagkabuntag, gireport nila nga nag-away akong mga ahente nga mga babae, nagsinagpaay tungod sa kahubog. So imagine, ingana ka,
ka-toxic, ingana ka-worldly ang kinabuhi, no? Now, sky is the limit because ako yung gi-push akong self nga I wanted to really maximize my full potential. And because I was too competitive, I was awarded as the best of the best team managers year to date of 2018 sa IBEX Davao. For more than 60 managers, may top 2 ko. All over Philippines, I am the top 4. More than 1,000 managers all over Philippines. We have IBEX Parañaque, IBEX Cubao, IBEX BCG man na diha, daghan. So, on top of that, every day off, I can go to any fancy restaurants I want. Makakaon kung asa ko makakaon. Munang nagdako gyud, no? Grabing buffet, Vikings, Yakimix, Samgyup, you can name it all. Tug Eden Nature Park, Bamboo Sanctuary, mga nice mga tourist spots sa Davao, even in Bukidnon. But you know what? At the end of the day, I still felt empty, na kulang. I feel like kumpleto na ko, kay dako akong sweldo. I even had a car. Kanang car, nakapangalan yun na sa kuha, it's our first dream nga family car, nakapangalan sa kuha, gitabangan na mo, ako'y monthly. And imagine, mahal kayong monthly, munang mukayod yun ko. Because, di basta-basta ang bills. So munang makalaag ko, I even had formed a group sa Davao, Mindanao Expander Club Davao. I'm a founder of Mindanao Expander Club way back 2018 when Expander was just newly released together with Rush or Expander. So karon daghan na sila. So kana akong life before, no? If you can imagine from being a very dedicated servant of God from childhood, nga even college, mag-church to church gud ko. Magkanta ko, mag-concert ko sa mga small churches sa Iligan. Pero pag sulod na ko sa call center, nawala gid ko sa passing. Nawala ko sa kuang promise sa Ginoo. Now, what's the twist? Unsa may nahitabo sa kuha? Unsa may nahitabo si mo Sir Toto kanang nakabalik man ka sa Ginoo? And I know I'm not the only one nga naka-experience ani. I think I am one of the many souls nga nakabalik during pandemic. And based on the statistics, daghag nakabalik sa Ginoo during pandemic. And I am one of them. So what happened during the pandemic? My best friend died. It was his 5th death anniversary yesterday. And I can still vividly remember 7:15 p.m. in the evening, ang nurse nanawag, Sir, ingon siya sir, kung mamatay daw siya, wala siya mama, wala siya papa, wala siya igsuon, wala siya igagaw. And I think, mura siya suicidal. He was really depressed because he was the first person under isolation, a COVID case sa Davao. Because during the time, pag pandemic, gi-ECQ na, bawal nami manggawas, diba? Bawal lumabas. So naami sa hotel. Ang likod sa SM Lana nga ang call center is just a hotel nga kami tanan nga mga employees dito mi gipang check-in kay para dali ra na mo malakaw, pwede ra man lakwon ang work. So kani nga time ako siyang gibisita sa iyang room Sunday, naglisod na siya ginhawa. And when the nurse check his autosat, nag 85, 82%, ang normal nga oxygen saturation sa tong lawas is 95% and above. So kung maabot kay kag 85 below, you are already intubatable. Meaning, ganing sa ICU, kanang tubuhan ka, diretso sa imong baba, padulong sa imong lungs. Because your body could not sustain to breathe on its own. Kailangan na og mechanical nga ventilator. And eventually, I would not blame the nurses that time kay, siyempre COVID, mahadlok yun ka kay first time, di ko ka gusto nga, you also wanted to protect yourself as a nurse kung ikaw ang nurse. During that time, na-ICU siya sa SPMC and CCTV lang yun ang mamonitor sa iya. And eventually, naluag iyahang tubo and wala na nabalik. And imagine, I know nga kaning experience, dili lang kay ako, daghan og nangamatay during pandemic nga pagbalik na sa ilaha kay abo na lang. No? Kaya you cannot really do wake services kay bawal man katunga time. Apart from that, my grandma also died. Akong lola, I also got sick. I lost my job. Out of more than 30 team managers mi sa call center, gipang suspend me. No work, no pay for 6 months. The term is furlough, kanang a word. Ano lang kadiha? Standby sa kadiha. Tawagan lang kanamo kung pwede na ka makabalik sa trabaho.
Kung sa man imong buhaton 6 months, nara ka diha sa magpundo ra ka, wakay sweldo, wakay trabaho. Di ba? So I was slowly becoming depressed. Namatyan pa ko, nawadan pa ko, sakit pa ko, nawadan pa ko og trabaho, and I also had a heartbreak na I actually have found a new love life anang a time during the pandemic. Nag-form mi og online worship online sa mga group of OFW sa Hong Kong, then nakauli siya, then nakig-meet siya sa kuha, and eventually na two-time ko og seaman. So really heartbreak yapon to siya. But now we have forgiven each other. She was even proud nga when I became a nurse, nakita niya nga nakabalik ko sa Ginoo, and we actually have forgiven each other. And she's now married. I was also mentally depressed. So, grabe gyud ang Ginoo, no, nga maningil. Ano ko nga, grabe man ka maningil, Lord. After 7 years, iya kong gisingil, and di basta-basta. And I know nga gitagan pa kong chance sa Ginoo because from the time nga gideclare nga namatay akong best friend, wa ko kahilak. But around 3 a.m. in the morning, I was really weeping. Ako rin nabilin sa akong room sa hotel. Grabe na akong hilak. Niluhod ko more than 1 hour, inampo sa Ginoo. I confess all my sins. Tanan akong sala, gipagawas na ko. Naghinulsol ko sa akong mga sala. Grabe na akong bako o gihilak. And then I reached out to my spiritual advisor nga, Ma'am, unsa akong buhaton para makabalik ko sa Ginoo? And then she told me to read Steps to Christ. And I actually read Steps to Christ chapter 1 until chapter 13. Nahurot na ko na og basa. And even the Desire of Ages, almost nahurot na ko. And kaninga time, pag mubalik di ka sa Ginoo, pag naka sa Ginoo, you would be seen as someone peculiar. Di ba? We are a peculiar people. We are someone nga weird sa pananaw sa uban, sa mga tao nga nasa kalibutan. Because pagbalik na ko sa Ginoo, my life had changed to around 360 degrees. Na-change yun nga akong mga posts kay religious na kaayo, and I eventually lost friends. I eventually lost colleagues, nga akong mga colleagues nga grabe kay makalike, maka-comment, nangawala. Akong mga boss, dili na kayo mo like, wala na. Murag anak yun siguro pag mubalik ka sa Ginoo. But I found a friend, no? I once was lost, but now I'm found. I was really at the rock bottom of my life. So I think this was a lesson for me nga gialaw sa Ginoo. Kay kung wala ni nahitabo, I wouldn't be where I am today nga nagtindog sa inyong atubangan. No? Nga makashare sa akong life story. Now, how does God make a way for us? He can make a way through the wilderness and cause streams to rise up, bringing refreshing even in the desert time. So ang Ginoo, di gyud siya palabot nga kita pod nga isip yang mga anak, di ta makabalik sa iyaha. No, muna nga dako kay kog pagpasalamat nga I was born and raised an SDA because kanang memory verse nga train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So bisan pa daig layo kay kag nasaagan sa kagay sa imong ulo, pero giparealize mo sa Ginoo, dili na pud ka maglisod og balik because you were actually trained to be in Christ Jesus when you were still young. So dako ko kung pagpasalamat nga I was born and raised in SDA. And I know God knows nga there will really come a time nga iyang mga anak masaag yun. I once was lost, but now I'm found. This was the time that I had that burning desire nga mubawi sa Ginoo. And this was the time nga nakarealize ko nga these things are just temporary. Akong sakyanan, akong position, akong dako nga sweldo, I gave up all of them. Now, second memory verse I'd like to share is in Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Giklaim na ko na sa Ginoo nga, Lord, ikaw na'y bahala sa kuha Ginoo. Mo-resign ko sa akong pagka-manager sa call center. Nangay kong sign sa Ginoo nga, Lord, give me a lot of signs kung magpadayon pa ba ko sa call center or kung gusto ka nga mahimo na gyud ko og nurse. And then God gave me signs nga ayaw na pag call center, pag nurse na. So it was a smooth transition. It was not an easy decision actually. Ingana din na pag mo-follow ka sa Ginoo, you would really have to give up all your treasures. Ibilin even the disciples, di ba? Pag follow nila ni Jesus, wa sila
Wa sila without any reservations. Ni follow ra gyud sila kay Jesus. Now, unsa may mahitabo kung ma-follow ka sa Ginoo? Now, when we obey God, it is our way of showing God that we love Him. Kay tungod kay palangga kay nato ang Ginoo, that God recognizes us and enables us to enjoy His love. This in turn will allow God to reveal Himself to us and activates God's power to work in our lives. So kaninga time, grabe akong burning desire nga mubawi sa Ginoo. Imagine 7 years, I was wandering, I was astray. Nipalayo ko sa Ginoo. So ang nahitabo is, pagka-nurse na ko, it was a smooth transition. I resigned. And then I applied in Adventist Hospital Davao as a staff nurse. And it was actually a smooth transition. We trained ko after 1 month and then I was hired as a staff nurse. So I found new family, new friends, genuine colleagues, mga nurses. And I would like to share this quote nga, when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. Meaning, ang Ginoo, tagaan gud kinag chance nga makabalik ka. Because of my passion and dedication, anak ko, Lord, unsa man akong buhaton para makabawi ko sa imuha. And I know na ako'y talent sa pagkanta. So every time I would give medications to my patients, mo-offer yun ko nga, Ma'am, sir, pwede ko mo kanta, o pwede po ti kaampuan. And most of the patients would love me to offer them a prayer and a song because kung masakiton data, duol ta sa Ginoo, di ba? In brokenness, we lean on God's strength. And then I would respect those religions nga dili magpakanta. And I respect them. That's why I always ask for consent. Kay lisod pod nga, mukanta ra ka dihag kalit, mampo ra ka dihag kalit, di ba? So you always have to ask for the patient's consent. And because of that, I had been given certificates for my passion, dedication, for an extra mile in doing spiritual care for my patients I serve. So dako kay kong pagpasalamat nga kaingon ko nga bisan og first 6 months na ko as a nurse, grabe akong adjustment because ang sweldo layo ra gyud kayo. From earning mga 6 digits to 4 digits na lang, gamay. But then money does not matter na gyud. Murag, I was fulfilled, bisan gamay ang sweldo. I found a life that is fulfilled. I found my real life purpose. Nalami man sa feeling nga makatouch kag life. Even there was one patient nga bedridden siya. 1 month siya, more than 1 month, namatay siya sa muang ward and she was waiting for me before her last breath. Nakakanta gid ko sa iyang tulo ka kanta. And while I was singing, grabing tulo sa kong luha, and iyang anak, grabing gako sa iyaha. Until nahuman kong kanta, dito po nabugto iyang ginhawa. And imagine, lami kayo nga feeling no, nga og kita po mamatay, untay, ang anak po ng feeling nga ma-ready po ta, that ma-ready ta nga ma-welcome ta sa gingharian sa langit, no? Nga makantahan ta, mampuan with our loved ones. Now, I would like to play this part nga kaninga video nag-viral ni siya way back pandemic. Isa sa pasyente nga akong gikantahan sa ICU sa Adventist Hospital Davao. Kanigid nga kanta ang always nako ginakanta sa mga pasyente nga bago ma-admit, ikaw ang kusog. So I hope nga mo play ni siya. Kani siya nga patient, she already died. Mupod ni nga video ang nag-viral sa Facebook katong nga time. And if I'm not mistaken, her religion is she's a Protestant. Na siya yung mga Mama Mary, and eventually, before she died, she opened herself to the Lord. She welcomed Jesus. Kani father of Pastor Brian Tolentino, he just died last 2 weeks ago. Kani
kani si nanay, she's always been admitted several times. And one time nga na-readmit siya, I asked her, Ma'am, nanay, kaila pa ka sa kuha? Ang iyang itubag kay kantahi ko be. So ganahan yun siya nga kantahan siya. Every breath that I take, every moment I'm awake. But Lord, help me be what you want me to be. Salamat po, Diyos, sa gugma mong may tinutukan. Ikaw lamang ang amayan, masalamatan sa gugma mo. Naku pa sa kalibutan. So that was my journey as a singing nurse sa Adventist Hospital Davao. I was a medical surgical nurse for 2 years and 5 months, to be exact. And then there came an opportunity nga mag-CI nako, clinical instructor. And then I grabbed the opportunity kay gikapoy nako og bilar because most of the time as a nurse, night shift gihapon ko. So gikapoy mo og bilar, so gigrab na ko opportunity nga mag-teacher na gyud ko kay pangbuntag na. Do na gyud gihapon duty panggabi sa hospital, but at least rare na lang ang case. So I also found my life partner because during that time I was also broken-hearted. Kana ganing sikag sige ka og apas pero di man day ka palangga day kanang mahal ko o mahal ako. Kay sa una gusto ko mahal gyud nako pero kay di man ko nila mahal. So lisod kay mo nang ingon ang Ginoo ay na pag-choosy diha kay nay someone nga gihigugma ka. So kato na lang and you would eventually learn to love the person. And kani siya, she's also a nurse aide sa Hinguog during that time nga nag-pandemic. She found solace, she found comfort sa akong mga kanta. She's actually my follower, one of my followers sa akong pagka-singing nurse. And she reached out eventually. And then I know nga nakakrush siya sa kuha, sendan ako siya mga pictures every day. Matingala siya, mag-send ko, pero kagets na gito siya. Until such time nga, gitry gyud namo nga what if itry nato. So we are in a long distance relationship for almost mag 3 years na mi karong November and she is in Ireland right now. So hopefully someday soon we would tie the knot. And nakita mi first namo ni nga kita atong 2023 nangadto mi diri mi nakita sa Cebu and eventually proposed to her sa Cebu Ocean Park. And it was actually an unplanned proposal. Kanang pinakalit lang yun nga, ang Ginoo lang yun ni plano sa tanan. No? Gihatag lang yun ako tanan sa Ginoo. So I wouldn't have realized that life is short if my best friend didn't die. I would still be a prodigal son if I didn't lose my job. I will not have that burning desire in the ministry if my grandmother didn't die. I will not find a woman who is wife material who truly deserves my heart if I didn't experience heartbreak. And I will not be able to lean on God's strength if I did not hit rock bottom sa akong kinabuhi. Overall, I wouldn't be where I am today if it's not because of God's love, mercy, goodness, and grace. Grabe yun ang gugma sa Ginoo, iyang grasya sa kuha. And the last memory verse I'd like to share, this is one of my favorite memory verses, that all things work together for good to them that love the Lord, to those who are called according to His purpose, meaning everything happens for a reason. God would allow things to happen in your life para makarealize ka nga anak ka sa Ginoo, nga dapat magpagamit yun dito. Because it is our very mission to become His instruments to fulfill His mission for the advancement of His kingdom. My last question, will you obey God? Yes or no? Yes. So we know nga kung di ta mo obey sa Ginoo, we would know the consequences. So I hope and pray nga kita nga mga kaigsuunan, magdinasigay ta until we would be in that heavenly kingdom that God has prepared to each and every one of us nga wala na kasakit, wala na kaguol, wala na kamatayon, and that we would live there happily ever after. God bless everyone.
And before ko mo lingkod, I would like to sing you a song kani nga kanta ang nakapabalik sa kuha sa pagpangalagad sa Ginoo. The first time I heard this song, grabe na akong bakho og hilak. Because being a prodigal son dili ilalim, and then pagkadungog na ko ani nga kanta, grabe gyud akong realization nga magpagamit gyud ita sa Ginoo. And I hope you would be blessed with the message of the song, Balik na igsuon ko. Unsang nawad-an kung paglaong mga lagad, naluya ug mipahilayo pa sa Diyos, nalimot sa saad sa Diyos, iyang gihatag sa kalibutan, miuban ug miduyo ug ang tanan pagtuo ko kaugalingon misalig ug mirason apan tuaman ang amahan gahigug magtinud anay sa nawang anak o balik na igsuon ko pangalagad sa Diyos unahan jud ihatag ang lulang mabugat sa atong giya uban sa panaw niya o balik na. Daghang butang ning kalibutan makababag ibilin ug balik tanaw sa amahan kung ang igsuon mo'y babag sa imo pagbalik pasaylua ug higugmaan na lang siya ug ang tanan pagtuo ko kaugalingon misalig ug mirason apan tuaman ang amahan gahigug magtinud anay sa nawang anak o balik na igsuon ko pangalagad sa Diyos unahan jud ihatag ang lulang mabugat sa atong hiya uban sa panaw niya o balik na ang Diyos gayud nagsaan sa iyang katawhan pagtuo kog tilam ug tan-aw niya igsuon ko pangalagad sa Diyos unahan jud ihatag ang lulang mabugat sa atong giya uban sa panaw niya o balik na
kag ang lulang mabugat sa atong giya uban sa panaw niya o balik na uban sa panaw niya o balik